आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से बीमार चल रही थी। आज वो फिर अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। अपने विधायक को अपने बीच पाकर कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। उन्होंने विधायक के समर्थन में नारे लगाए। रानीगंज के रानीसर मोड़ इलाके में विधायक का भव्य स्वागत किया गया। इसके उपरांत भाजपा समर्थकों ने एक बाइक रैली निकाली जो काली पहाड़ी जुबली होते हुए बनपुर के बाड़ी मैदान काली मंदिर पहुंची। यहाँ पर विधायक ने काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद बनपुर के विधायक कार्यालय में वो पत्रकारों से रूबरू हुई। उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए। विधायक ने कहा कि पिछले 1 महीने से वो बीमार चल रही थी, लेकिन आज फिर से अपने समर्थकों के बीच जाकर वो बहुत खुश है और समर्थकों ने उनका जिस तरह से स्वागत किया, इसे देखकर उनकी आंखें नम हो गई। वहीं आज फिर टीएमसी के कुछ नेताओं के घर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा छापा मारने के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में अग्निमित्रा पाल ने कहा कि टीएमसी के नेताओं ने अपने 14.5 साल के कार्यकाल के दौरान अवैध तरीके से संपत्ति बनाई है। इसका जवाब उनका जांच एजेंसी को देना होगा। इसका जवाब उन्हें बंगाल की जनता को देना होगा। इसलिए वो इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन अगर कहीं पर कुछ गलत हुआ है तो जांच एजेंसी इसकी जांच जरूर करे। আমি আসলে 1 মাস ধরে অসুস্থ ছিলাম, দুবার অসুস্থ হই এবং প্রায় 1 মাসের ওপর আমি আমার বিধানসভা আসানসোল দক্ষিণে আসতে পারিনি। আজকে প্রায় 1 মাসের ওপর হয়ে গেছে, আজকে প্রথমবার এলাম এবং আমি সত্যি অভিভূত। আমার কার্যকর্তা ভাইদের বোনেদের যে ভালোবাসা, যে শ্রদ্ধা এবং যেভাবে তারা র্যালি করে আমাকে স্বাগত জানিয়েছে, আজকে আমার চোখে জল চলে আসছে। রানীসার মোড় থেকে জেকেনগর থেকে কালীপাহাড়ি থেকে জুবিলি হয়ে আমার দক্ষিণ বিধানসভায় ঢুকে বাড়ি ময়দানে মা কালীর কাছে পুজো দিয়ে আমরা আমাদের অফিসে এসে একটু মিষ্টিমুখ করব, আমরা বিজয়া সম্মেলনী করব। কিন্তু এই যে ভালোবাসা, এর থেকে বেশি আর কিছু চাওয়ার নেই, পাওয়ারও নেই। আমার ভগবানের অশেষ কৃপা যে আজকে এত ভালোবাসা তারা আমাকে দেখিয়েছে। সত্যি অভিভূত। আমি আসলে 1 মাস ধরে অসুস্থ ছিলাম, দুবার অসুস্থ হই এবং প্রায় 1 মাসের ওপর আমি আমার বিধানসভা আসানসোল দক্ষিণে আসতে পারিনি। আজকে প্রায় 1 মাসের ওপর হয়ে গেছে, আজকে প্রথমবার এলাম এবং আমি সত্যি অভিভূত। আমার কার্যকর্তা ভাইদের বোনেদের যে ভালোবাসা, যে শ্রদ্ধা এবং যেভাবে তারা র্যালি করে আমাকে স্বাগত জানিয়েছে, আজকে আমার চোখে জল চলে আসছে। রানীসার মোড় থেকে জেকেনগর থেকে কালীপাহাড়ি থেকে জুবিলি হয়ে আমার দক্ষিণ বিধানসভায় ঢুকে বাড়ি ময়দানে মা কালীর কাছে পুজো দিয়ে আমরা আমাদের অফিসে এসে একটু মিষ্টিমুখ করব, আমরা বিজয়া সম্মেলনী করব। কিন্তু এই যে ভালোবাসা, এর থেকে বেশি আর কিছু চাওয়ার নেই, পাওয়ারও নেই। আমার ভগবানের অশেষ কৃপা যে আজকে এত ভালোবাসা তারা আমাকে দেখিয়েছে। সত্যি অভিভূত।